Yes, sir. Last two page to last. Last page, last. Apa page sudah? Nah, bukan pun mulai langsung. Mulai apa sana? Last page itu apa? Grahak 1906 जरूरी kali helpline number itu অবগত নেই। It was his customer there 1906 emergency helpline number. Yes. Next process cylinder to cool roster assembly. মানে কি হয় আছে? ইয়াতে আছে is the cylinder in upright position. Upright মানে কি হয়? তুমি কেলাই দিব মারবি cylinder আমি কেলাই দিব কিন্তু কাটো আছে is cylinder should aircraft platform above the desired level of cylinder. অসমীয়া আছে আমাৰ LPG stove cylinder বিচৰা ষ্টৰৰ ওপৰত তোমাক ৰখা হয়নি? Yes. কিমান কি ক'ব লাগে? মিনিমাম 6. Next is there any crack only connected সুরক্ষা হোক আমার ইয়াতে আমি একটু সংযোজিত পুরোটা হজব কোনো পার্ট আছে নি কোন পার্ট আছে নি ফাইটার চালু আমি সুরক্ষা হোক তাতে কথা পার্ট আছে বা যদি তার আওয়াজ পাই সেটা আমি চেঞ্জ করে বলি পাঁচটি আছে চেঞ্জ করে বলি নেক্সট 1 নম্বর 5 নম্বর সরি পরিবেশন পরিদর্শন আপনার সুরক্ষা ও সরলীকরণ করা হবে इसका सुरक्षा हो सेफ डिप्लॉय करते हैं क्या करते हैं हम कॉलोनी को ले यदि ये स्कूल का भी डिटेल्स भी बराबर है क्योंकि बराबर है तो क्योंकि ये क्यों की बराबर है मैंने देखो ऐसे मार्क को या को मार्क जे मार्क को डिटेल्स भी आपने बड़ा नहीं बोले मैन्युफैक्चरर की डेट ताकि तुम्हारे दिखासे की बड़ा बोले आपने डॉक्टर में एक्चुअली आपके आना से तो ढंग आई से मैन्युफैक्चर ईयर मैन्युफैक्चर मान ये जो हमारे को लिखा है क्या हो इसका बॉडी को लिखा है अभी जितना चेंज को शुरू इतना भी तो ना कि अभी आज ही होगा 28 तारीख को तो बड़ा बोल लगे सुरक्षा हॉस्पिटल में मान ले तो बड़ा बोल सुरक्षा हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चर को नहीं बड़ा नेक्स्ट 6 नंबर पर से कोई डॉक्टर में सब सुरक्षा को बोलो ये तो भी बड़ा Is the customer also using any other open flame or kerosene or other cylinder? बेलेग की बात नहीं क्या हमारे लिखा है ग्राहक ने कागरो आम पुनो मुकोली का केरोसिन आम इनमें व्यवहार हो गया इसमें हमारे ये भी इसका कुछ नेक्स्ट है रेगुलेटर DPR IOC व्यवहार ऐसे भी यहाँ पे अब हमारे इस रेगुलेटर DPR को यूज़ कर IOC ये क्योंकि बेलेग की बात है कैसे हमें पुनो नहीं कोई नहीं बोला ताकि हमें वो पैसा लोगों ना लगे DPR लोगों को नहीं पैसा नहीं बस क्या उनको बोलो लोग लाने किसी एक का दिला Next is 1 number point. Whether also respected is to be categorized as Islam, low income or single. It was more of a Buddha Islamic faith now. It was Islam, money Islam has a good money. Ecology, that you know, our council would report that I have a separate customer. I have a one of the good delegate. Islam is continuous. I don't know what I'm going to कंटीन्यूअस থাকে যখন আমি তো এই মুম্বাই ধারা বিস্ফোরণ কে এসে গোয়াটা সবচেয়ে কামড় হইল ইসলাম এরিয়া থেকে আমার ইয়াতে রেলওয়ে পাটানে তো মন্দির আছে ইনকার আছে গুয়াহাটি পটন মধ্যে অনেক আছে দুর্গন্ধ আছে এটা ইসলাম এরিয়া হইল এই ইনকাম যে আপনার 50 এরিয়া হয় এনে অনেক জিএসটি নেক্সট আছে লো ইনকাম গ্রুপ ইফো মুজলা কানেকশন বেশি নবা মানুষ আছে তোমার কিবা লেবার বড়ি তোমার মানুষ টাকা আছে মানুষ আছে কিন্তু তো লো ইনকাম গ্রুপ karena sakul যদি হয় মুখ আপনি বলে আমি ইয়েস না কারণ প্রসেসিং তো মানা গরো থাকে আমি কই থাকি যে আমার একটা গর আপনি